Depuis la première déclaration de Ben Bella, qui était censé être président de la République à l'époque, depuis le début, on a fonctionné, on a alimenté les cerveaux des Algériens avec le mensonge. Gouverner, on a falsifié l'histoire. L'État a fonctionné chaque jour sur le mensonge. On a érigé le mensonge comme gouvernance. La gouvernance du mensonge, malheureusement, à force de se développer, de s'imposer au niveau de l'école, au niveau de l'histoire, au niveau de la mémoire, aujourd'hui, qu'on se rend compte aussi que ce mensonge a touché même les citoyens. Même l'Algérien est devenu menteur. Surtout, pourquoi? Parce qu'on lui a mis dans la tête des mensonges et il passe son temps à répéter des mensonges. C'est le problème fondamental. Et c'est pour ça que l'historien intervient. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce que entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, c'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays, mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé. كما يقول لك نظرة تشاؤمية يا أخي ماشي أنا اللي حطيتك تحت الاستعمار مدة 2000 سنة أنت شعبنا قاعد هو تاريخنا الحقيقي كاين ناس يزيفوا انا نشفى في وقت الله يرحمه ولد القاسم ويتستر كل شيء يدير ياخذ واحد الافكار يقول لك الجزائر برمت اتفاق مع امريكا في 1800 يا ودي الاتراك اللي كانوا يديروها واش قاعدين تحكيونا انتم الجزائر ما كنت جزائري ضل فير الجزائر كان مرمي مسكين لهي في الجبال مرمي لهي كان الترك والكولوغلي هما البحريه الجزائريه هي بحريه رومانيه عثمانيه من وقت يعني اخوه عروج هذا ما كان حنا شغل يعني يكذبوا على نفوسنا حتى النخبه تاعنا تكذب مش عارفين من الجهل بس كان ما تصورش واحد يجي يقول انه الصباح بكري يقول دوك نبدا نكذب لا حامل افكار سمعها من واحد قراها في كتاب قراها من عند مولد القاسم الله يرحمه من واحد اخر يحسب صح يقول ما كناش قوه. اسالك كمؤرخ وكباحث جامعي هل تتفق معي اذا قلت لك ان في الجزائر نخشى من التاريخ؟ اذا اتفقت معي في هذه الفكره لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ يعني من 62 إلى يومنا هذا هناك أشياء كثيرة ما زال يرفها الغموض في الجانب التاريخي. لماذا نخشى التاريخ في الجزائر؟ الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا يتستر بوطنية كاذبة يتستر بمصلحة وطن وهو يدافع عن أنانيته كشخص. نعم. الجزائري في الحقيقة يتستر بمساحيق يتستر بإيديولوجيا لا يؤمن بها إيمان عميق جدا يتستر بوطنية كاذبة يتستر بمصلحة وطن وهو يدافع عن أنانيته كشخص. نعم. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. صحيح. الذي يخشى التاريخ هو الذي يخشى أن يعرف جذوره وأصله. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni la plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, romains, vandales, byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien.